Ojrawana rok nai tongo Khorang The Voice. Lamsugo Khorang The Voice ni mangprio joto nai tongai lukurok no. Tini norokni bagai tui feika Tripura hasteo tabukni nokbar bobhai ke sibitong haika ba political scenario political ground to bobhai nokbarok sibitong abono norokno tini sabai sai sukrubui khalainani chaitoknai Kokborok Tripura Legislative Assembly ni Khoroksa Tripura MLA 24 constituency ni boromganang Ranjit Tamo ni koktuma Bangladeshi eba phatara hastini phaitong phaine India eba Tripura hasteo illegal immigrants rokno tui je kaisa point narikmani bo assembly wo baskang salo abono kokti sanani bagai pia bini asungmung a kokthai abo kifili phaiga haino hai abo reject khlai jaka o kokno tisoi mangla khne hinke dalai kheno wana ma singsa norokno o feedback heka ba kifili rohor jakmani ang porikhna kisa ba english bai sijak I am directed to inform you that above cited question number 80 as given notice by you has been disallowed by the Honorable Speaker under Rule 48 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly as the question did not satisfy the conditions. O je sungmani oro je kok sanani bagai je point rejaka omo thik ongso gyabo chaya amti heikaisa kifili rejaka prescribed in Rule 41(3) of the Rules of Procedures. O article ni under obono kifili rejaka kenorok bahino muchung khangke omo 41(3) o tamotong rules obonorok Google rogo research khainai mano omte kheno bo kifili rohor jaka bini o assembly o je kokti sana tongmani buskangni salo je illegal immigrants phatara hastini borok rokno bobhaike kifili rohor nai to rohor kamti rokno sinani sanani thangtano o sungjaknai kok question number 80 o tongmani obo tamo tong maleo jago number 1 o tongmani norokno hain hai oro Bangladesh sikya রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে ইন্দিরা মুজিব চুক্তি বিধিবর্ষ ধরার কোনো পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা আরো সাজাখা ইন্দিরা মুজিব চুক্তি অংমানি এগ্রিমেন্ট আবনতই ফাতার হাস্তিনি বরকনো যে দামানি ইন্ডিয়া এবা ত্রিপুরা হাস্তেও আবরকনো কিফিলি রহরনানি মুসাসক ভারত হাক্তর এবা হাপাংনি বিসিংতই ইয়াপ্রি সেজাক মারক দতং টিয়ার দেখাইজাখা আমতই হनै সুনানি তংমানি ও ককরকনো ফিয়া অব কিফিলি ফাইকা অবশ্যই মায়া হनै হাইনো হাই ইয়াং তলাও তাইগাইছে কোয়েশ্চন নাম্বার 2 রাজ্যে 31 মার্চ 2014 তারিখের পর যারা অনুপ্রবেশ করে এই রাজ্যে এসেছে তাদেরকে চিহ্নিতকরণ ও পুশব্যাক করা হয়েছে কিনা আমতইনি ওরা ও কোয়েশ্চন বহাইনো সুনা তংমানি 31 মার্চ 2014 ni yakulo je o Tripura hasti India habi tongphani rokno borokno kifili rohornani bagai tuda sini jakha borokno do naituk jakha akok thai rokno bahino sungna tongmana amtei hnai abo bahino reject ongoi thangka নাম্বার 3 যদি চিহ্নিতকরণ ও পুশব্যাক করা হয়েছে তবে তার সংখ্যা কত যদি নো কারেখা সিনিকা কিফিলি রহর জাখা গাঙ্কে খরক বসক সাবো তুদা সিনি জাখা abo আমতই রকনি সুনা তংমানি আমবো রিজেক্ট নাম্বার 4 যদি না করা হয় তাকে তাহলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় যদি নো বরকনো তাবুকফানো ও সামুং ইয়াপ্রি সে জায়গা কিফিলি রহর জায়গা নাইতুক জায়গা কারে জায়গা হকে ববাহাই চিনি আশা তংনাই বফুরো অমরকনো খাইজাকনাই আমতই হनै সুনানি কোকতমা tongmani of 4 questions eba o kaibri kok sungjaknai o koktmano sana tongmani obo bebakno reject ongoi phaiga nung obno baskangni assembly o topic no nung kok sungi manglak tisai manglak amte hnai MLA boromganang Ranjit Tamo boni question number 18 ni bebak point no reject ongoi thangka yang tai baisa phasingo naina thangke Tripura sorokni MP ni khoroksa tongo Rajkumari Kriti Singh Devi debbarma te yang bubagra Pradyot Manikya Bubaghra tongo bo bahaino 23rd July 2025 khanani salo Delhi o elections commission officer rok bai ringjak obahai jorauno yang boromganang David Murasing hungke Tripura auglini chimi Delhi hangkor jora himui thangnani bagai Delhi federal yatra pedal march nei India ni kaisa longest pedal march khlaimani tabo Meghalaya o nokhartei tini boro panio সগৈনানি কক ISBT ni simi te amhai keno social media rogo viral ongoi tongmani nukjagui tongkha mangpini bisingtui nainai dinorok baithak jora David Murasing tini tamo kok kasarkha hinke bebak phasing tin nainai khangke yang boromganang MLA Ranjit Bubaghra assembly pesari ma haikhai tongo tabo kisisa lai thangjak jorani history eba laibuma rokno khurchawi sana klaio Bangladesh te Pakistan achaina sakang 1941 rogo East Bengal eba taboni Bangladesh Dhaka jefru borokni bisingo kaisa communal
पलिटिकल क्लास दफा बाय दफानि बिसिङाव चबा सिभिल वार अंग राइट्स अंग आफोरो त्रिपुरानि महाराजा बीर बिक्रम पुइला त्रिपुरा हास्तेव अरुंधति नगर 15,000 बरकनो त्रिपुराव तंथायरिमानि रिफुजी रकनो थातार हानि ताबुकनि जे बांलादेश ताबुक आम हाइके इंद्रा मुजिमनि जरानि चिमिनि गोबांमा बांलादेशी एबा रिफुजी रकनो तंथायरिमानि ओ रेकर्ड ताबुकबो तंखो 12 थाखफोरनि लाइबुमाव 1946 नि सिमि 1971 जरगो आसक गोबांमा रिफुजी इनफ्लेक्स त्रिपुरा हास्तेव हाबफायमानि जरा हामियाव तंथाय रोजाकमानि अ बरक रकनो तिनि ताबुक जरातै किफिलि हरजाकमानि रेकर्ड एबा मौसा बिजाब रगो सैजाक नुजागे मनोतै न बरम गनां MLA रंजित बसकांनि साला एसेम्बली ओ कक संनानि मानि ककटिसानानि मानि अ कक नतै न ब रिजेक्ट खाय रोजाकमानि 1970 to 1971 रगो गोबांमा त्रिपुरा हास्तेव तंथाय रिफुजी रकनि बागै स्नामि रिजाकमानि हारि रिजाकमानि बागै नायना थांके न रक नुगै मानाय गुगल रगो सदरा गभर्नमेंट कॉलोनी 17टा 17 कॉलोनीज नामजाखा धर्मनगर কৈলাসহর कमलपुर खुवाई उदयपुर बिलुनिया सुनामुरा साब्रुम अमरपुर अररग कायसा कायसा जगाव के कायसा बाक्सा जगाव कायथाम बाक्सा जगाव कायनै बाक्सा जगाव कायब्रै आमहायके कॉलोनी गोबांमा हापांनि बिसिंतै अयखेबा ब्रकनि बागै तंथाय पायरग रजाखा आबति हेकेंके ताबुक आबनि रिपोर्ट रेकर्ड किफिलि रहर जाकमानि कोन जगावबो नुजागे 1946 of Bangladesh riot ongoi 3000 इस्लाय गोबां 1947 इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन नंमानि यागुनो 1948 1000 इस्लाय गोबां 49 तो कम्युनल डिस्टर्बेंस अंखा आफरो बुतैबिसा 11000 इस्लाय गोबां 1950 वहायनो हायनो हाय राइट संखा आफरो वहायनो 67000 इस्लाय गोबां 1951 वहायनो 2000 इस्लाय गोबां 1952 वहायनो हाय राइट संगै आफरो 80000 इस्लाय गोबां 1953 32000 54 4700 इस्लाय गोबां 55 17500 इस्लाय गोबां 56 50,700 निसाय गोबां 57 3000 निसाय पान गोबां आमते हेके गोबां मा फाय लाख लाख ओइ थांखाय त्रिपुरा हास्तेव एबा ऑल इंडिया पिरजाखा वेस्ट बेंगल हाय जागारग गोबां मा आसाम मेघालय आमते जागारग पिरजागै थांखा ताबुक बाबो किफिल माने रेकर्ड नुजागे आबनि सिगांरग 1941 रगनि त्रिपुराव टाटा रेकर्ड नायखांके बरक बांमानि ट्राइबल तै नन ट्राइबल रगनि बिसिङो त्रिपुरा सरकसे किसा बाङो 50% तंमानि 2,56,991 हाय डाटाबेस नुकजागो फिया yang non tribal rokong kangke 2,56,019 brok se kisaku 1000 hai katai katai Tripura sarok brok nisle bang tabo khongkangke borok asake bang ha Tripura sarok amai thangpaikya amtei hai kaisa chora sokpaikya tabo Tripura sarok ni bagai Tripura sarok tai busuk bisi kuduk romoi chobak khaina nangmo sakni hawa tongai 75 years ongai thangka tabo bo Tripura sarok yoksama maya chobawa no khalcha फिया tai busuk bisi tonga nangno obono Tripura sarok tabo naisajak tai hayungo nahari naikhanke सानाकलायो न्यूजीलैंड 150 बছর 150 years सबा खायनो नंखा बरक ब्रिटिश नि याकनि यकन बरकनो अब हाइके खायका ब्रिटिशर्स रकनो खरकसा खरं नइखे तन्ते तन्ते बरक आरो बाङि थांका 23 years नि कायसा सिकलि बुरै बरक नारानि असेम्बली नि एमपी नामजाखा तै बरक ब्रंनि लोकसभायाव बालायखनो अ एमपी नि ट्रेंडिंग ओइ थांका नरक नुगि माखना मांगलिओ नायदि बालायखनो चिरिक लायखा बरक लोकसभा नि बिसिङो बरकनि ट्रेडिशनल आइडेंटिटी नि बरकनि कक बायरे साबलाय चिरिक लाय ओमहायते त्रिपुरा वाताय बसक चबा खाननांगो त्रिपुरा सरक बरक हायका 100 years रक चबा खाननांगो अबो खायसे बेलाय वाना मासिंसे अ चबानि बिसिङो यक समादे मानो दुनि बसनि बरक बांग्रक बांग्रक चबा ताय कप्लाय दङ मानो आबनि यागुलो त्रिपुरा सरक मुसा यक समा माया हके त्रिपुरा सरक नि थेनां तामौनो अबो हायरकनो तैनो त्रिपुरा सरक बुताबो खाववाना लायजाक साना थांके बीजेपी हापां बाय याग्रम लायै सेटिं MLA त्रिपुरा मथानि बरम गनां MLA रंजित देबरमा त्रिपुरा सरकनि बागैया त्रिपुरा हास्तेनि जत दफानि बरक इंडियानि सिटिजेन्स इंडियानि बरकनि सिनिजागै तंनाय बरक रकनि बागै थाइनै जरानि बागै सालकचों जरानि बागै थाङै तंना बागै बरकनि बागै लुकुनि चंजागै दफानि बागै यक समाराना हनै जे खरांनो तिसाना बागै ब हाता हास्तेनि बरकनो रायदनि बिसिंतै नायतुगै रुतुगै कारे रहरना हनै जे चबाना याप्रेसना थांतानो अबाहायके कासय रजागो हंकांके तामनि बागै कासो जाखना साबरक कासय माखना साबनि फान तंखाना नरक खानाय तंनाय लुकुरक कमेन्ट खायसादि बबति हेनांजा or explanation political thorong hapanni koktomarokno tenorok o koktomano tini chajagi tongkha eba nangjagi tongkhangke nini ganani borokno bahaino rohordi boni thani share khaidi tei joto sia lukurokno bahaino sinani sheprdi fia
jorano jorao jora phaike jorani kok sanai tini ni bagai asik nang situng joto lukurungni thani khulumkai hambai কোনো রকম কষ্ট মস্ত সামং থাকনাই ত্রিপুরাও হাসুগো ফুক খাইনাই তৈমা নুঙ্গিয়া জাগাও পর্যন্ত তৈখানি রহকা মণিপুরে মারাও হাজিরা খাইছানাই মণিপুরে সামং হুমুং তাংছানাই কিছা কিছা গাড়ি সৌছানাই যতনো পালখে কম মুভমেন্ট চুবাখা Hiaba of movement of Chubapano, all movement of Ani Chubenia, David Murasing movement, Imbrasen movement. All Imbrasen movement and David Murasing important. Important Imbrasen Yogzan in Lamawa, Ango, Ekodon Himui, Isase, Yogzan and Lamo, Isase, Doglam, Dogar Boy Mano. Ozagawa and Okok says, and Beba Kaibeman Sinai. Abang ke hemlogi kok समस्या लगी है ऐसे टिप्रासा प्रत्येक टिप्रासा ने दायित्व तंगो प्रत्येक टिप्रासा ने चले सामने तंगो जितने नॉक भी पसापुते ने लेखा पोरना ने तोरना ने बिल्कुल नॉक दांग करना ने जागा लाइन खाती करना dia ba un nok tang mane lekha pore mane jaga khati mane musapati ne maikale tor mane ততদিন পর্যন্ত ফুলফিলিং এর ততদিন পর্যন্ত তিনি পলিটিক্যাল রাইটস তিনি ল্যান্ড রাইটস পলিটিক্যাল রাইটস মিন্স এভরিথিং যত রাইটস তিনি হাও তিনি রাইটস মায়া সুজরাতে সামুদ্রিক ফুলিং সামনে হিমালয় তিনি হাও তিনি অকরা রক তিনি বালুন উদয়পুর আগরতলা অমরপুর আমবাসন মফনি কেলাঙ্কা তিনি হাবাগরা রক উদয়পুর মন্দির কতর কতর এই পুকুরি কতর কতর খুরি কেলাঙ্কা টাউন কতর কতর স্নান কেলাঙ্কা ধর্মনগর হয় Siapa? Oh tahun sini purus rok mau perman macam ini buk macam tahun kotor mah macam buk macam lihat kan? Ini semua besar rok lah tak mana. Parau kisah pakai macam mana? Misalnya kisah rantai mana? Amo next future sini besar kita aroma matong nam hati ke. Mana macam hati kelang mana? Sentuh je baru ni hati mana baru masuk apa matong. Tapi itu guarantee. Orang manusia tu tidak akan terjadi kalau kita mana, apa isu saya mana. Itu kan konsep, ini sahabat ini future generation. Mindset every step, every jaga itu, every possible thing try kerana thana sih. Kok jaga saya tu, zaman Bharat Sadin kerana pro, Rani Lakshmi Bai try kerja. হয়তো চেনথং গিরেছেন ইয়াকো সিরাজউদ্দৌলা চেনথং বাহাদুর শাহ জাফর চেনথং ট্রাই কিকা ভগৎ সিং ট্রাই কিকা নেতা সুভাষ চন্দ্র বোস ট্রাই কিকা এভরি স্টেপ এভরি কলম তুই এভরি থুই থপসা কলম তুই থপসা তুই থপসা স্টেপ থপসা খরক আবো ডিপ্রেশন ইয়গনান লামা তে ভারতবর্ষ ইয়গনান লামাও যেমন ইম্পর্টেন্ট ডিপ্রেশন ইয়গনান লামাও যিনি বিজয় রাঙ্কল সারেন বন গোबां বরক আনসাং হিরো Tamang borok sini saja, tiap DOPHANO dulu komunitas kita tamang borok dulu. Borne every step, every footstep, every borne talk time. Sini talk time bagi future generation of sini mungkin kelana bagi future generation of answer talk sakena bagi abu important. As samung nang kiri kai tamu, ang karekan, ang usul lebih karesa kan kene, ang karek kai apa na at least inspired ini borok ini borang ngomong samung kene di perasaan of jog nih ini salsa mungkin kenal nih. Karena itu tu broiler wak top lagi kepala jadi harga jadi juga. As a borok manusia as a human being, some fight kain mati nih, coba kaina. DOPHANO bagai bawa sahabat ini mulai amsak lagi kain mati. Umau kaza deh, sahabat ini suatu kita tu lari kelangnya kan. Dia berkisah pun kain lang juga bawa sahabat ini. Tiga macam hasil amsak lagi kain apa nih hinjar nih. Engkau kita tahan kok, dia apa? Handui pantoni no just masa tu ini. Hambai. Kaisa go bele hambai sini joto sengkrak rok borok jaga posting tongphano sini tapu sini DOPHANO hamjagui sini tapu movement to sungno jora ka hamrikha je borok khakhlugui left side ni hingo yafarka DOPHANO samungbagui oba higini sung Tripura sengkrak rok sini DOPHANO go 2019 ni simi samung tang khai tongo tau bo tangoi tongo in future bo tangai thangnai oba hige joto sengkrak rok no belai hambai